auspicious event. I thank each and every one for accepting our invitation. Lai iepazīstinātu ar mūsu šī vakara godājumo viesi, Šrī Prem Prayojan Prabhu, es došu vārdu ļoti cienījamam Latvijas Vaišnavu kopienas biedram, Chaitanyam Prabhu. To introduce our very distinguished guest, Shri Prem Prayojan Prabhu, I'll give the floor to a very distinguished and honorable member of our Latvian Vaishnava community, Chaitanya Prabhu. Good evening, dear ladies and gentlemen. I'm really excited, I would say I'm thrilled with tonight's event. It's a very special event. Labvakar, dāmas un kungi, es esmu ļoti sajūsmināts par šī vakara īpašo pasākumu. I feel honored to present our guest, Esmu pagodināts iepazīstināt ar mūsu viesi, our very special guest, mūsu īpašo viesi, our radiant, our shining, our friendly, well-wishing friend. mūsu starojošo, laimīgo un labvēlīgo draugu. And before I start to speak about our special guest, I would like to present his project first. A few words about his project. Pirms es sāku runāt par mūsu godājumo viesi, es vispirms gribētu iepazīstināt ar viņa projektu. Because when you meet some piece of art, some masterpiece, you first face this creative part of the painter. Tad, kad jūs iepazīsties ar kādu mākslas darbu, tad pirmkārt jūs iepazīstieties ar šī radītāja, kas ir radījis šo mākslas darbu radošo pusi. So I want to present you first of all the project of our guest, which is called Chaitanya Academy. Tāpēc es vēlos vispirms iepazīstināt jūs ar mūsu viesa projektu, kas saucas Chaitanya Academy. Despite having this, I could say, mundane name, academy, like traditional one. Neraugoties uz to, ka šim projektam ir tāds laicīgs vārds akadēmija. This is not ordinary academy. Tā nav parasta akadēmija. It's not ordinary because neither methods of presenting knowledge, neither goals are the same as in mundane scientific world. Jo atšķirībā no laicīgās pasaules akadēmijām, šeit ne tās metodes, ar kurām pasniedz, ne arī tas mērķis, kādu vēlas sasniegt, neatbilst tam, kā tas ir laicīgajā pasaulē. Especially the topic, the subject of studying of the academy is very special. Un īpaši jāizceļ, ka tā tēma, kas tiek apgūta akadēmijā, ir īpaša. Studying consciousness. Academy, Chaitanya Academy for studying consciousness. Chaitanyas akadēmijā izzina apziņu. The subject which is not available for the mundane material science. Un tā ir tēma, kas laicīgajai zinātnei nav pieejama. That's why the traditional method of acquiring knowledge, so-called ascending method, is not applicable in this case, in this academy. Un tāpēc šajā akadēmijā nav iespējams pielietot tradicionālo augšup ejošo zināšanu iegūšanas metodi. And so the way how the knowledge is delivered, how the knowledge is got and delivered to the audience, is descending through the disciplic succession. Un šajā te akadēmijā tas veids, kā tiek iegūtas zināšanas, ir uz leju vērsts. Tātad mācekļu pēcsecībā tas tiek iegūtas zināšanas. So we have here, in the person of our dear guest, we have representative of this disciplic line of knowledge. Un šeit mūsu godājumā viesa personā
mums ir šīs te lejup nākošās mācekļu pēctecības metodas pārstāvis. So I'm very happy and excited to present, first of all, I hope nobody else will excuse me, first of all, present his masterpiece. Un es ceru, ka godājamais viesis man piedos, bet pirmkārt es vēlos iepazīstināt ar viņa meistardarbu šo te. This is more than just informational institution. It's actually not institution for education. Tas ir vairāk nekā tāda formāla izglītības iestāde. Patiesībā tā nav nemaz tāda institūcija mācībām. But definitely this is educational project, deeply educational project, and when we analyze the word educate, Bet patiesībā tas ir ļoti dziļas zināšanu iegūšanas projekts, lai iegūtu ļoti dziļas zināšanas. Un ja mēs izanalizējam vārdu educate, tātad mācīt, coming from the word educate, kas nāk no vārda educate, and the first part of the word means air coming out, pulling out, un tas pirmā taking out, vārda daļa nozīmē, ka tas nāk uz āru. on taking out, like Iznāk ārā. pulling out someone, somebody. Kādu izvelk ārā. And the word ducata means like darkness. Un ducata nozīmē tumsība. And educator, or one who does it, is the person who takes you from darkness. Un tas, kurš apmāca, ir tas, kurš izvelk jūs no tumsonības. And this is completely relates to Vedic conception of spiritual master, to take you from darkness. Un tas pilnībā saskana ar vēdisko koncepciju par garīgo skolotāju, kā izvilkt tevi no tumsonības. We say it in Sanskrit that I offer my obeisances to the spiritual master who takes me from the darkness and he enlightens me with a fire, with this lantern, torch of knowledge. Un sanskritā šī lūkšana nozīmē, ka es pazemīgi noliecos savu garīgā skolotāju priekšā, kurš ar zināšanu gaismu izgaismo man ceļu un izrāda mani no tumsonības. So this project, the Chaitanya Academy for Studying of Consciousness, is very deeply, scientifically educational, taking us from the darkness. And it is very unique in this regard. It's a unique project in the world. Un šis te Chaitanya Akademija projekts ir unikāls, jo tas izvelk mūs no neziņas tumsonības gaismā, zināšanās. So after presenting the masterpiece, this is what I learned from Chaitanya Academy. First you present the masterpiece. Un to es esmu mācījies tieši arī Chaitanyas akadēmijas nodarbībās, ka vispirms jūs to meistardarbu iepazīstināt ar meistardarbu. This is masterpiece of the master, of the painter. And some colors and shades are here. His disciples, his students are here, students of Chaitanya Academy in this hall. Šī Chaitanya akadēmija ir viņa meistardarbs, un šī meistardarba dažādas ēnas un izpausmes, kā viņa mācekļi ir šeit arī klātesoši šajā telpā. And now I'm happy after presenting the masterpiece. Un tagad, kad es esmu iepazīstinājis ar meistardarbu, I'm very happy and excited to present the master, the painter. es ar lielu sajūsmu un prieku iepazīstinu ar meistaru. The master, the painter, the spiritual teacher, loving, caring, strict spiritual teacher. Mīlošs, strikts, bet strikts, bet ļoti mīlošs garīgais skolotājs. Very talented and creative person, singer, Ļoti talantīgs un radošs cilvēks, dziedātājs, writer, rakstnieks. one who adores and one who understands deeply the secret meaning of Vaishnava poetry. Cilvēks, kurš ļoti dziļi saprot Vaišnavu poēziju And who can present it in proper way un kurš to spēj pasniegt atbilstoši, according to the teachings of the disciplic line and the teachers of the previous ages. saskaņā ar mācekļu pēctecībā esošo skolotāju norādījumiem. So I'm very happy to present you the master, the painter of this masterpiece, Shripat Prem Prayojana Prabhu. Un tā es iepazīstinu jūs ar šī te meistardarba meistaru, Shripat Prem Prayojana Prabhu. And according to our
tradition. It's actually very ancient tradition. We show our respect and our honor to the guest by offering him a flower garland. This way inviting him as a very special guest. Un veidiskās tradīcijās senāmies ir, mēs ar šo viņu aicinām un godinām. So I hope you will have wonderful time. I dream about it. I'm very happy that all my friends and all my students also came here, and my friends and students of preparation coming from different countries here because it's international project. And I think this excitement and this, I'll say, special mood of this evening will be transferred from me and from my friend to you, and you will enjoy this evening in very nice association with Šipat Prem-Prayožņu Group. Es ļoti ceru, ka jūs labi pavadīsiet laiku, un šeit es priecājos, ka mani studenti ieradušies. Es redzu, ka no dažādām pasaules valstīm, jo šis starptautisks projekts ir ieradušies Prem-Prayožņas Prabhu studenti arī, un es ticu, ka jūs ļoti labi un aizraujoši pavadīsiet un iedvesmojoši pavadīsiet šeit laiku. Un tā, jā. And very sublime and more or less secretive method of presenting something very beautiful, some masterpieces. First to present masterpiece, then to present the master, the painter. And then after that, the painter will present us, what will happen now. He will present other masterpieces because there are few of them, few projects, number of books written by Prem-Prayožņu Prabhu. And today's special program, which is called Vedic Psychology and Meditation. So please enjoy other masterpieces of the master. Un tā kā vēl smalkāks līmenis, tāds cēls līmenis ir vispirms mēs meistaru darbu iepazīstinām, tad mēs iepazīstinām pašu meistaru, un tad meistars pats tālāk iepazīstinās ar vēl citiem darbiem, un viens no šiem darbiem ir veidiskā psiholoģija un meditācija, ko jūs šovakar šo prezentāciju noklausīsieties. Lūdzu, godināsim ar aplausiem mūsu viesi. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar on the subject of Vedic psychology and meditation. Labvakar, dāmas un kungi, aicināti uz šo te veidiskās psiholoģijas un meditācijas semināru. So our evening will not be only a theoretical evening, but an experience as well. So we want to begin with some traditional meditation music to purify our consciousness and help us to become receptive to profound ideas. Šis nebūs tikai teorētisks seminārs, tas būs arī praktisks seminārs, un mēs iesāksim ar veidisku dziedāšanu, kas attīrīs gaisotni, attīrīs mūsu apziņu, lai mēs varam labāk uztvert tās idejas, kas šovakar tiks paustas.
Tonight, we will discuss the subject of Vedic psychology and meditation. Šovakar mēs apspriedīsim tēmu veidiskā psiholoģija un meditācija. So the subject we are discussing is, we can say, not only old or ancient, but eternal. Mēs varētu teikt, ka tā ir ļoti sena tēma, bet patiesībā tā ir mūžīga tēma. Our academy is called Chaitanya Academy because Chaitanya means consciousness. Mūsu akadēmija sauc Chaitanya akadēmija, tāpēc, ka Chaitanya tulkojumā nozīmē apziņa. Consciousness is that which is common and unites us all. We are all conscious beings. Apziņa ir tā, kas apvieno mūs visus. Mēs visi esam sevi apzinošas būtnes. And Chaitanya also is a name for the great incarnation, the golden incarnation of Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un Chaitanya ir arī Krišnas zelta inkarnācija Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appeared in this world to clarify the fine teachings of the Vedas and also to set by his own example the perfect ideal of a spiritual life. kurš ieradās tāpēc, lai skaidrotu vēdu konceptus, bet arī ar savu piemēru, lai rādītu, kā ir jāvirzās garīgajā dzīvē. So this evening we want to go very deeply into the subject of psychology. Šovakar mēs ļoti dziļi iesim šajā tēmā psiholoģija. And for this I require Un tā iemesla dēļ es lūdzu your participation, jūsu dalību. because we will be discussing the various functions of our mind, intelligence, ego, and so I want you to look within and investigate within yourself as we're discussing these subjects. Tāpēc, ka šovakar mēs apspriedīsim dažādas prāta, saprāta un ego funkcijas, un šīs apspriešanas laikā es vēlētos, lai jūs sevi mēģinātu tās atpazīt. So don't think that we're studying some random idea of consciousness. We have all come here tonight to study our own consciousness. Nedomāju, ka mēs šeit studēsim kaut kādu vienu no apziņas teorijām. Mēs šovakar izzināsim savu apziņu. So let's begin. Un sākam. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna has given a definition of the word yoga. Bhagavad Gītā Krišna sniedz jogas definīciju. And he says, Samatvam yoga uchate. That yoga means the samatva, the equilibrium of mind. Un viņš saka, ka joga ir prāta līdzsvars stāvoklis. Also, in the Yoga Sutras of Patanjali, the definition of yoga has been presented. Un Patanjali joga sutrās arī ir dotas šī definīcija, šāda definīcija. Yogas chitta vritti nirodhaha means that yoga is the complete restraint of all the movements, the modifications of the mind. Ka joga ir pilnīgi savaldīta visas prāta svārstības. Now, even though these two definitions appear to be the same, Un, lai gan šīs divas definīcijas izskatās, ka ir vienādas, that is, one is stating positively, yoga is the equilibrium or the stabilization of the mind. And the other is stating the same thing negatively. It is, yoga is to remove the fluctuations or oscillations of the mind. But still, the approach of Bhagavad Gita and the approach of the Yoga Sutras is quite distinct. lai gan abi apgalvojumi izskatās līdzīgi, tikai pirmais ir pozitīvi, sakot, ka joga ir prāta līdzsvars, bet otrs no negatīvā, ka joga ir novērst visas prāta svārstības, taču Bhagavad Gītas pieejams ir daudz dziļāks. There's a very profound difference between the approach of Bhakti Yoga and the approach of the Ashtanga Yoga. Ir ļoti būtiska atšķirība, kā jogas pie Bhakti yoga un kā Ashtanga yoga.
the process of Bhakti Yoga is the Avarohapanta, a path of descending knowledge, whereas the path of Ashtanga Yoga depends on, it is a path which requires the self-elevationism, depending on one's own power. Tad bhakti joga ir ceļš, kur zināšanas tiek dotas, kur pretī aštanga jogā pašam jāpieliek spēks, lai iegūtu zināšanas. Pūlīgi jāpieliek. To understand the necessity of controlling the mind and bringing the mind into the state of yoga, yoga actually means samadhi or state of trance. It's necessary to understand the ontology, something about the nature of existence. Lai saprastu, kāpēc ir nepieciešams prātu savaldīt un kāpēc tā būs joga, ir nepieciešams iedziļināties ontoloģijā, eksistences pamatbūtībā. In the Vedic paradigm, it is understood that this material world, the world in which we are experiencing now, this is the energy, material energy, external energy of God. No Vēdu skatu punkta šī pasaule, ko mēs redzam un ar kur mums ir attiecības, ir Dieva ārējās enerģijas izpausme. And beyond this energy, there is the spiritual energy, that is the transcendental realm. Un ārpus šīs enerģijas ir garīgā enerģija, kas atrodas garīgajā pasaulē. Everything within the material energy is in a state of decay. Viss, kas ir materiālās enerģijas ietvaros, ir pamazām izdzies, pamazām sabrūk. So everything that you can see around you, every moment is gradually dwindling and disappearing. Viss, ko jūs redzat sev apkārt, pakāpeniski izzūd. There are no survivors. Nekas materiālā pasaulē nevar izdzīvot. But in the spiritual realm, there everything is eternal. Bet garīgajā mājvietā viss ir mūžīgs. So it is understood that the material realm is like a shadow, a temporary shadow of the eternal reality. Un izpratne ir tāda, ka materiālā pasaule ir vienkārši laicīga garīgās pasaules ēna. Now, our self, the conscious self, is not the product of the material energy or of the internal spiritual energy, but the Atma or the self is a marginal energy that can move and exist within the material atmosphere or exist in the spiritual atmosphere. Un tātad mēs, dvēsele, atma, mēs neesam ne materiālās enerģijas radīti, ne mēs arī esam tīri garīgās pasaules vidē. Mēs esam tādi, ka mēs varam virzīties no vienas vidas uz otru. So, the most essential point to take here is that our consciousness is directional. Un tas, ko no tā mēs varam saprast, ka mūsu apziņa ir virzīta vienā vai otrā virzienā. We can focus our consciousness on either the material varieties here, or we can turn our consciousness towards the Supreme Being and His spiritual world. Mēs varam savu apziņu pievērst daudzveidībai materiālajā pasaulē, vai arī mēs varam savu apziņu pievērst augstākajai personībai un garīgai pasaulē. So Bhakti Yoga is essentially the process of turning our attention, which was in this direction, towards the worldly material atmosphere and turning our attention towards the spiritual atmosphere. Un Bhakti Yoga ir process, kuru laikā mēs savu uzmanību šobrīd pievērsta ir materiālajai daudzveidībai, pārvēršam uz Dieva augstāko personību un garīgo pasauli. Now, the aversion to God, turning away from God, this is called in Sanskrit vimukha. Nepatīka pret Dievu vai novēršanās no Dieva, sanskritā to sauc vimukha. And giving one's attention to the Supreme Lord, the source of all existence, is called unmukha. Savukārt pievēršanās Dievam, kas ir visas eksistences avots, tiek saukta unmukha. Now, when the attention of any soul is turned away from God, it is just like if you're facing the sun, you can see the sun. But when you turn away, then you see a shadow. Novēršanās no Dieva, to var saprast tādā, piemēram, ka tad, kad jūs raugāties uz sauli, jūs redzat tikai sauli, bet ja jūs novēršaties no saules, tad jūs redzat savu ēnu.
So the shadow is not light, the shadow is exactly the absence of light. Ēna tā nav gaisma, ēna patiesībā ir gaismas trūkums. So when our attention is turned away from God, then we experience Maya, the material energy, which is essentially like darkness, the experience of the absence of God. Un tad, kad mēs novēršamies no Dieva, tad mēs nonākam attiecībās un piedzīvojam maju, kas ir Dieva neesamības koncepts tumsonība. So when that happens, then this is now the most fundamental aspect of our psychology. Un kad tas notiek, tagad runāsim par visfundamentālāko mūsu psiholoģijas aspektu. Though the soul is spiritual in nature, the soul has taken on two bodies, the gross physical body made of matter and the subtle spiritual body made of the mental element. Lai gan dvēsele pēc dabas ir garīga, tai ir divi ķermeņi. Viens ķermenis ir ārējais, kas ir materiālais ķermenis, un otrs ķermenis ir mentālais, smalkais ķermenis. And though the physical body and the mental body are not part of the soul, but the soul identifies with them. Un lai gan ne rupjais ķermenis, ne mentālais ķermenis nav daļa no dvēseles, dvēsele identificē, uzskata sevi par šiem te ķermeņiem. So identifying with that which is not part of the self, this is called those things which are not part of the self, with which we identify, they are called upadhi, or designations. Un uztvert sevi par to, kas tu neesi, par tām lietām, kas tu neesi, to sauc par upadhi, tādiem apzīmējumiem. Just as if you have a crystal and you place a red rose next to the crystal, then the crystal will start to shine with the reddish color of the rose, which is next to it. Piemēram, ja jūs paņemsiet kristālu un noliksiet caurspīdīgam baltam kristālam blakus sarkanu rozi, tad kristāls sāks atspoguļot rozes sarkanīgo krāsu. So there is no red, the color red is not there in the crystal, but it seems to be there. So that which is not there but seems to be there, that is called a upadhi, designation. Sarkanā krāsa nav kristālā, bet izskatās, ka sarkanā krāsa ir kristālā. Un uzskatīt to, kas nav, par to, kas ir, tad to arī sauc upadhi, apzīmējumu. So the redness is not the quality, the characteristic of the crystal, but it appears to be. Sarkanums nav kristāla īpašība, bet izskatās, ka tas tāds ir. So in the same way, our self is transcendental, pure and spiritual. But we have accepted the upadhi of a physical body and mind, and we are thinking, this is me, this is myself. Un līdzīgi tāpat mēs, kā dvēsele, mēs esam garīgi un mūžīgi, bet mēs, uzskatot sevi par mentālo un rupjo ķermeni, uzskatām, es esmu šis ķermenis. It's a very magnificent idea. Tā ir ļoti spēcīga, varena ideja. Because generally, if you study the subject of psychology, it's just accepted that you are this body and mind, and now how can we make adjustments with the body and with the mind so that we can feel better? Un ja mēs studējam psiholoģiju tradicionāli, tad atskaites punkts, ka mēs esam šis prāts un šis ķermenis, un uzdevums ir, kā mēs varam pielāgot prātu un ķermeni, lai justos labāk. But the Vedic psychology is presenting the conception that no, this body and mind is not the self at all. The self has nothing to do with these things, and it is a complete mistake to identify with them. And that is the cause of all problems and all suffering, all psychological problems actually. Bet veidsā psiholoģijas saka, ka mums nav nekāda sakara mums kā esībai, kā dzīvai būtnei ar šo mentālo un materiālo ķermeni, un uzskatīt sevi par ķermeni ir arī visu psiholoģisko problēmu cēlonis. Now, once the self is identifying with the mind, now, because the mind has turned away from God, who is the foundation of existence, the mind will have to find a substitute, another thing to be the foundation of existence. Un tā kā prāts ir novērsies no Dieva, kas ir visas esības sākums, avots, tad tam ir jāatrod kāds aizvietotājs, ar ko prāts varētu uzskatīt par visas esības sākumu.
There must be some foundation behind reality. Ir jābūt kādam pamatam, visai realitātei pamatā kaut kam ir jābūt. So if by one's volition one has removed God from the picture, psychologically turned away from God, now we'll have to project artificially a different object as the foundation of existence. Ja kāds paturīgi ir noņēmis no sava skatu punkta Dievu kā visas esamības pamatu, tad mākslīgā veidā ir jāatrod šis te pamats, tam ir jābūt. So Tas ir jāatrod. that is, in Sanskrit, that is called Sadrishya Brahm. Un sanskritā to sauc Sadrishya Brahma. Sadrishya Brahm means the projection that something exists independently, it is self-existent other than God. Only God is self-existent, but projecting self-existence onto something else, that is called Sadrishya Brahm. Un šis te koncepts Sadrishya Brahma nozīmē, ka ir jāatrod kaut kāds, ir koncepcija, tiek radīta koncepcija, ka kaut kas var pastāvēt pats par sevi. This is the fundamental error of material existence. Un tā ir visas materiālās eksistences pamat kļūda. Now watch the effect of this Sadrishya Brahm. Un tagad paskatieties uz šī Sadrishya Brahma ietekmi. If a person is projecting the quality of independent self-existence onto matter, whatever it is, onto atoms, or photons, or neutrons, or whatever, is projecting into the world, then from this, his whole mind will be filled with a conception called materialism. Ja cilvēks projicē uz kādām šīs te pasaules daļām, piemēram, tur atomi, neitroni vai protoni, ideja par to, ka šīs daļiņas spēj pastāvēt pašas par sevi, tad tā rezultātā rodas koncepcija, ko sauc par materiālismu. On the other hand, if a person will project self-existence onto his own mind, I want to say because there are only two things we're aware of. We're aware of the object and the subject. So if we project self-existence onto the object, we become a materialist. And if we project self-existence onto the subject, then we become an idealist. Tad ir tikai divas lietas, kā mēs pievēršam uzmanību, ko mēs apzināmies. Vai nu tie ir objekti, un ja mēs attiecinām uz objektu koncepciju par to, ka kaut kas var pastāvēt pats par sevi, tad kļūstam par materiālistiem, bet ja mēs attiecinām šo te ideju uz sevi, uz subjektu, tad rezultātā rodas ideālisms. So, in the materialistic point of view, then the mind and consciousness is an emergent property that has come from matter. In idealism? Sorry, In the materialism. No materiālismu skatu punkta, prāts ir produkts, kas ir radies matērijas darbības rezultātā. So, our sense of, let us say, our consciousness and everything is like an illusion coming from the combination of matter. Un visas mūsu maņas, visi ir tāda kā ilūzija, kas nāk no matērijas kombinācijām dažādām. And on the other hand, those who project the self-existence onto their own consciousness, then they think, oh, matter is an idea within the mind. And they become subjective idealists. Un savukārt tie, kas uzskata, ka apziņa pastāv pati par sevi, tie tad uzskata, ka ideja par matēriju, tā ir vienkārši ideja, kas ir prātā, un tas ir ideāls. So on the one hand, you have those who think only matter is real and the mind is the product of that, and then others who think only my mind is real and the world has come is a projection of my mind. Tad vienā svaru kausā ir ideja par to, ka vienīgi matērija pastāv un apziņa, tad prāts rodas no matērijas. Otrā svaru kausā ideālismam ir, ka vienīgi prāts apziņa pastāv un matērija ir vienkārši koncepts, kas atrodas prātā. So if you look at the history of philosophy, you'll see all the philosophers are either in the materialistic school or in the idealistic school or somewhere on the spectrum between them. Ja jūs paraudzīsieties uz visiem filozofijām pasaules vēstures gaitā, jūs redzēsiet, ka
lielākā daļa skaidri ir vai nu materiālismu pusē, vai ideālismu pusē, un tad ir šajā spektrā pārējie kaut kur izvietojušies. So essentially, the entire history of philosophy is basically a state of confusion, which was born from the indifference to God or aversion to God. Un visa filozofijas vēsture, tās pamatā ir apjukums, kas radies, ir tā rezultātā, ka ir notikusi novēršanās no Dieva vai ir kaut kāda nepatika pret Dievu. So the Vedas give the conclusion that it is not that the world is, that reality is only matter or reality is only in your mind, but rather the combination of the two, that matter is an idea in the mind of God. Un Vēdas dod gala secinājumu, ka nav tā, ka esamība ir vai nu matērija vai tikai saprāts, bet ka pasaule, materiālā pasaule, tā ir ideja Dieva prātā. So a person who has assimilated and realized this, then the grossness of the physical world disappears. In other words, this very world in front of our eyes right now becomes dematerialized. Un tas cilvēks, kurš to ir apjēdzis, tādam cilvēkam no viņa skatu punkta šī te rupjā materiālā pasaule dematerializējas. Then there's no fear of anything. Un tā rezultātā viņam nav bailes ne no kā. Because one is very happily situated within the realm of the mind of the ideas of God. Jo šāds cilvēks, viņš saprot, ka viņš atrodas vidē, kas ir Dieva prātā radusies. Who is the best friend of every soul. Un Dievs, kas ir labākais katras dvēseles draugs. And who only acts for our auspiciousness and our benefit. Un kurš rīkojas un darbojas tikai mums labvēlīgi. At once all fear, all sense of hostility, everything disappears. Un šāda cilvēka bailes, šāda cilvēka negatīvās kaut kādas emocijas pilnībā izzūd. It's a tremendous transformation psychologically that can only be affected by turning the consciousness towards the loving service of God. Un tā ir milzīga izmaiņa apziņā, psiholoģiski, kas notiek, ja mēs pavēršamies pret Dievu. Now, many persons, when they come to spiritual life, they bring with them many psychological habits from their worldly life, and they bring it into the spiritual life. Ļoti daudz cilvēku, kas pievērš garīgajai dzīvei, ienes šajā garīgajā dzīvē dažādas materiālās dzīves paradumus. So it's essential to understand the difference between the worldly psychology and the psychology of a person whose consciousness is pure. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir atšķirība starp laicīgo psiholoģiju un kāda ir apziņa tam cilvēkam, kāda psiholoģija tam cilvēkam, kur apziņa ir tīra. So that's what we want to do now, to compare and contrast the worldly conception and the God-conscious conception side by side. Then the distinction will be made very clear. Un tas mēs šobrīd salīdzināsim laicīgu izpratni un garīgi cilvēka izpratni. Un tad tā atšķirība būs skaidri redzama. And we can also take our own temperature and see the degree to which we have the material thinking habits or the spiritual consciousness. Un caur šo salīdzinājumu mēs arī katrs varēsim paraudzīties uz sevi, kādā līmenī mums ir šie materiālie paradumi un cik lielā mērā mums ir garīga apziņa. So first we want on the materialistic idea, the illusory idea will be on this side and we'll be presenting the spiritual perspective on this side. Tātad kreisajā pusē būs materialistiskā, iluzorā perspektīva un labajā pusē būs garīgā perspektīva. And we want to start with our general thoughts and then we want to gradually go deeper and deeper and deeper into our fundamental motivations and identity. Un mēs sāksim ar savām pamatdomām, tad mēs iesim arī arvien dziļāk, līdz nonāksim līdz motivācijai un sevis identifikācijai. Now, when a person's consciousness is turned away from God and they project self-existence onto the physical world, now
the world becomes like everything is a machine. Kad cilvēks novēršās no Dieva un savu esamību pagriež uz materiālo pasauli, tad visa eksistence ir kā mašīna. It is like atoms in the void. Tas ir tā kā Democritus coined the phrase, atoms moving in the void. Demokrīts ir teicis, kas ir atomi vienkārši tukšumā kustās. So ultimately, nothing has any meaning. Un galu galā nekam nav nekāda jēga. So there's no need to try to search out any meaning in anything. Un tāpēc nav nepieciešamība meklēt jau kādu jēgu. I will make meaning for myself. Es pats sev radīšu. Life is whatever we want it to be. Jēgu un dzīve ir tas, ko mēs vēlamies, lai tā būtu. And the main thing it has to be is I have to feel happiness. Un galvenais, kas ir nepieciešams, lai es justos laimīgs. So this nowadays, this is basically a shared mentality amongst most people. Everyone, you just have to feel happy. I should feel happy, you should feel happy. Un šāda attieksme starp cilvēkiem, viņi dalās ar šo attieksmi, ka man jājūtās labi, tev jājūtās labi, tā ir pareizā attieksme. So this idea, which is so broadly accepted, is essentially infantilization. Un šī ideja, ko tik ļoti plaši pieņem, tā ir infantilizācija. Because a little baby who's just born and whose intelligence has not developed is just smiling when they get something to eat or whatever, they are crying. All they know is their own happiness and they're absorbing, laughing and crying according to exactly how they feel in that moment. So this so-called view on life is a complete infantilization of humanity. Un tas nozīmē, ka, piemēram, mazs bērns, kad viņš piedzimst, tad viņš vai nu smējās vai raud. Un šajā šaurajā spektrā ideja par laimi, ja ir ietverta, tā ir tāda infantilizācija, maza bērna līmenis. And if a person becomes adult while still having an infantile mind, then the result is gradually society becomes more and more primitive. Un ja pieaudzis cilvēks joprojām, viņam ir šāda infantīla uztvere par laimi, tad sabiedrība ar vienu kļūst primitīvāk. Where everyone is just thinking how to feel happy right now, then it's impossible for the religion or spirituality to take root in society. Un ja katrs tikai domā par to, kā man būt laimīgam tieši šobrīd, tad reliģijai nav iespēja laist nekādas saknes sabiedrībā. Because morality is not based on any transcendental ideal, but the only thing which is important is happiness. And therefore, what is immoral is only suffering. Suffering is immoral. Whatever makes me happy is moral, and whatever gives me suffering is immoral. Un pie šādas koncepcijas tad nav nekādas augstākas morāles, nekāda atskaites punkta. Vienīgais amorālais ir ciešanas. Un viss, kas man palīdz atbrīvoties no ciešanām, dara man laimīgu, tas ir morāli. Un ciešanas ir amorāls. And this point of view gives birth to more and more atheism. Un šāds skatu punkts ar vien vairāk un vairāk stiprina ateismu. Because if suffering is bad, and in life everyone faces suffering, and if there's a God, then he's giving me the suffering, so he must be immoral, so I reject him. Jo, ja ciest, tas ir slikti, un ja Dievs sūta mums kādas ciešanas, tādā gadījumā tad Dievs ir slikts, un tāpēc es noraidu viņu. Because if there's a God, he must be moral. But we see only suffering is coming, so there cannot be a God. Jo, ja Dievs ir, tad viņam būtu jābūt morālam, bet ja izpratne par moralitāti ir vienkārši neciest, tad sanāk, ka Dievs vienkārši ir amorāls. Now, in the spiritual worldview, a person is not afraid of suffering. Tas, kurš iet garīgo ceļu, viņam garīgais redzējums, viņš nebaidās no ciešanām. Because they see something positive in every experience. Tāpēc, ka viņš redz kaut ko pozitīvu, jebkamā, ko viņš piedzīvo. If God is everywhere and in everything and controlling everything, then whatever suffering comes to me, this should ultimately must be for my benefit, for my purification, for the restoration of my spirit. Ja Dievs visu kontrolē un Dievs ir mani mīlošs, tad skaidrs, ka jebkura ciešanas, kas ar mani notiek tāpādā veidā, tās nāk man par labu, tās mani attīra. In the materialistic worldview, there is what is called in Sanskrit Indriya Chalana. Indriya Chalana means joyriding the senses. No materiāliskā skatu punkta
Indrija čalani ir tāds koncepts, kas nozīmē baudīt maņas. You know, sometimes it happens if there's a young criminal that just break into someone's car, and an expensive car, and they drive it as fast as they can here and there, joyriding. Piemēram, ir kaut kādi gados jauni kramplauži, kas uzlauž dārgu mašīnu, un tad viņš vizinās ar šo te mašīnu, un tas tāds sajūsmas prieka brauciens tad ir. It usually ends in a chase with the police. Parasti tas beidzas ar to, ka policija viņam seko. And then a crash. Un tad viņš sadauz mašīnu. So this is the situation when the soul takes a human body which has such capacity, running, jumping, singing, doing so many activities. The soul gets this material body, and with the absence of God consciousness, there is indriya chalana. How can I enjoy these senses? Where can I go? What can I do? Racing here and there, looking for a thrill. Lūk, un tā, kad dvēseli iesēžās šajā te ķermenī, kas ir kā mašīna, un ķermenim ir dažādas spējas, tas var skriet, dziedāt, dejot un darīt daudz ko citu, tad dvēseli, kas ir novērsusies no Dieva, pilnībā iegrīmst tajā, kā gan es ar šo te mašīnu varētu pēc iespējas vairāk baudīt. You can see now the weekend has come. Thousands of people will be in downtown Riga. They're looking, how can I find a thrill for the senses? Un kā piemēram tagad nedēļas nogali ir atnākusi un tūkstošiem cilvēku meklē, kādas gan varētu būt izklaides un baudas iespējas Rīgā. But in the spiritual worldview, the senses are meant for divine service. Our senses are instruments to give pleasure to God. Savukārt cilvēkam, kas iet garīgo ceļu, viņš uzsver, ka maņas ir dotas tam, lai ar to palīdzību kalpotu Dievam. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchate. The Vedas define devotion, transcendental devotion, as using our senses in the service of the master of the senses, Sri Krishna. Vedas definē, ka augstākā iesaistīšana, maņa iesaistīšana ir iesaistīt tās kalpošanā tam, kurš kontrolē šīs maņas. Well, when the consciousness has turned away from God, then we become inflicted with what is called asat trishna. That means a thirst for material stimulation. Kad mēs novēršamies no Dieva, tad mēs inficējamies ar asat trishnu, tad mums ir slāpes pēc materiāliem stimuliem. All the senses are thirsty to find their objects. Visu laiku mūsu maņas meklē pēc dažādiem maņu objektiem. And really this is a state of suffering. Un tas patiešām ir tāds ciešanas stāvoklis. It is like an addiction. Un tā ir tāda atkarība. So abritam jnanam etena jnanino nityavarina. Sri Krishna said that this desire to satisfy the senses, it covers our awareness of our own soul. Un Krišna saka, šī vēlme apmierināt mūsu maņas, viņa novērš mūsu uzmanību no mūsu pašiem, no mūsu kā dvēseles. And it is exactly like a fire. It doesn't matter how much wood you put in the fire doesn't go out. You just keep putting in the wood and the fire increases. So in the same way, one has the thirst for material stimulation, but it doesn't matter how much stimulation a person has, they always feel, I need more and more. Un šīs te slāpes ir neremdināmas, tāpat kā neremdināms ir uguns, tajā var mest cik vien malkas vēlaties iekšā, uguns visu laiku pieprasīs vēl un vēl. Un tāpat arī šī te vēlme pēc materiālām baudām ir neremdinām, neatkarīgi no tā, cik daudz tās tiks apmierināts. And the attachment to that experience is destructive, because gradually death will come. And a person who is attached to the senses at the time of death, when the body falls down, they will take their senses with them, and then those senses will enter into another body, and another life will take place, and another death, and another life, another death. So the sansara goes on. Un šī pieķeršanās maņām, to baudu radītajām baudām ir bīstama, tāpēc, ka nāves brīdī, kad cilvēks atstāja ķermeni, viņš ir tik ļoti pieķēries šīm te baudām, ka viņš paņem līdzi šīs maņas un kopā ar šīm maņām ieiet nākamajā ķermenī, un atkal nākamajā ķermenī viņš piedzīvo atkal kārtējo nāvi un atkal dodas uz nākamo ķermeni. So the opposite of the asatrishna, the thirst for material stimulation, is being atmaram. A spiritual person is atmaram.
That means self-satisfied. They feel joy within themselves, which is independent of any external circumstances. Un pretstatā materiālistam, kurš visu laiku vēlas materiālo maņu apmierinājumu, garīgs cilvēks ir atmarām, viņš ir iekšēji sevi apmierināts visu laiku. So you can look and see for yourself, where are you situated on this spectrum? More on this side or more on this side? Jūs varat paraudzīties uz sevi, kur jūs esat šajā spektrā, vairāk labajā pusē vai kreisajā pusē. If we could be really, really over here somewhere, Ja mēs varētu būt tur, labajā pusē pilnīgi, what a sublime and blissful condition it would be. tad būtu cik cēla un svētlaimīgi būtu sajūta. So later we want to discuss the process of meditation and how we can become free from the addictions of this side and be situated in the transcendental bliss on this side. Vēlāk mēs runāsim par meditāciju un apspriedīsim, kā mēs varam kļūt brīvi no pieķeršanās tai materiālajai pusē un nonākt garīgajā pusē. Now, let's look at the epistemology, or the way of knowing the things, the way of understanding the world, the way of understanding our situation, which is born from the attitudes that we discussed, the worldview. In other words, according to one's worldview, one will take to a particular way of knowing the world. Un tagad pievērsīsimies epistemoloģijai. Epistemoloģija ir tas, kādā veidā mēs kaut ko izzinām, kā mēs uzzinām, un kā atkarībā no tā, kāds ir mūsu pasaules uzskats, mainās metodoloģija, ar kāds palīdzību mēs ko izzinām. So, we mentioned previously, the materialistic worldview is the idea of atoms in the void, just particles are moving according to mechanistic laws. Un mēs minējām, ka materiālistiskais uzskats, ka vienkārši saskaņā ar kādiem materiālās dabas likumiem atomi kustās tukšumā. You know that Isaac Newton, in his first law of motion, he said that everything is moving in a straight line unless enacted upon by another force. Un Newtons saka savā pirmajā likumā, termodinamikas likumā, ka viss kustās pa taisni tik ilgi, kamēr saburās ar kaut kādu citu spēku. But if you analyze this idea, which is very dominant everywhere, Bet ja jūs analizējat šo ideju, kas dominē visur, it means that nothing moves or changes unless it's acted on by something else. Means that nothing has any agency of its own. Everything is just reacting to the influence of other things, but nothing itself is a prime mover, a first agent. Bet, ja jūs iezināsieties šajā idejā, tad sanāk, ka nekas pats par sevi nedarbojās, tik ilgi, kamēr uz to kaut kas neiedarbojas. Tātad nekas pats par sevi nav savas darbības cēlonis. So if there's no agent anywhere, how is it possible that anything is moving in the first place? Un ja nav šis te aģents, kas iekustina kustību, tad kā gan ir iespējams, ka kaut kas kustās pats par sevi? So all the ideas, the abstractions of modern science, we can say they are unfinished thoughts. Un mēs varam teikt, ka visas mūsdienu pasaules idejas par to, kā viss pastāv, ir tādas nepabeigtas domas. So this is the nature of our psychology. In the absence of consciousness of God, we have a thought and we follow the thought, and the thought leads to another and another, but then we just say, oh, what's for lunch? And we become distracted and think about something else. So these thoughts never come to the solid conclusion. Un ja nav idejas par Dievu, kas ir visas esamības pirmcēlonis, tad sanāk, ka ir tikai viena doma ved uz nākamo domu, tad uz nākamo domu, un tad mums apnīkt, un tad mēs sakam, kas ir pusdienās, un tā rezultātā mēs nevaram nonākt līdz kādai gala domai. In philosophy, there's a term called local and global explanations. Un filozofijā ir tāds termins kā lokālais un globālais izskaidrojums. A local explanation explains how something works, but the terms that it uses themselves are not explained. Lokālais izskaidrojums nozīmē, ka tiek izskaidrots, kā kaut kas darbojas, bet termini, kas un kāpēc darbojas, netiek izskaidrots. Whereas a global explanation
explains how things are related to each other, but all the terms are also explained. Globālais izskaidrojums izskaidro gan to, kā lietas savā starpā iedarbojas, gan arī visus tos jēdzienus un terminus saskaņā ar ko tās darbojas arī tiek izskaidroti. So if you will examine all scientific ideas or explanations of the world, they always explain one thing in terms of something else, which is explained in terms of something else, but the last thing is never explained. Un ja jūs izanalizēsiet visus pasaules filozofisko domu, tad jūs redzēsiet, ka ar vienu tiek izskaidrots kaut kas otrs, ar otro tiek izskaidrots trešais, ar trešo ceturtais, bet nekad nav gala izskaidrojums. Oh, everything is coming from the electromagnetic force. Viss nāk no elektromagnetiskā spēka. And what is that? Un kas tas ir? Oh, everything is coming from the weak force or the strong force between the particles. Viss nāk no stipra vai vāja spēka starp sīkdeļiņām. But what is that force? Un kas tas ir par spēku? Like always, unfinished ideas. Tātad vienmēr ir nelīdz galam pabeigtas idejas. They have some practical applications for manipulating the world, but they are local explanations, not global explanations. Un šīm idejām ir noteikts pielietojums lokāli, bet tās nav globāli, tie nav globāli izskaidrojumi. So when you watch out for this, when you are thinking, and also when you are discussing with others, the tendency to try to pass off a local explanation as if it were a global explanation. Un paraugieties, tad, kad jūs ar kādu, kad jūs pats domājat vai ar kādu kaut ko apspriežat, tad ir tāda tendence lokālos izskaidrojumus pasniegt kā globālus izskaidrojumus. Because the tendency of the mind is to follow a thought, and then become distracted and just make a causal closure. Un prātam ir tāda tendence, ka viņš sako vienai domai, otrai, trešai domai, un tad apraujās tās domas, un tajā vietā, tad iznāk tas secinājums. In regard to the spiritual perspective, then the explanation of all things is that everything is the play of divine energies of God. No garīgā skatu punkta viss ir dievišķo enerģiju rotaļā. In the materialistic worldview, everything is mechanistic and be reduced to its parts. No materiālā skatu punkta viss ir mehāniski izveidots un visu var sadalīt pa daļām. Even though no one knows what the final part is. Lai gan neviens pat nezina, kas ir pēdējā smalkākā daļiņa. But anyway, there must be some final part somewhere. Bet ideja ir, ka vajadzētu būt galu galā kaut kādai vissmalkākai daļiņai. The interesting thing about materialism is if you ask a materialist what is matter, they don't know. Un interesanti, ja jautājsiet materiālistiem, kas ir matērija, viņi nevar atbildēt. So, then, now, the next characteristic is that all the knowledge from the materialistic point of view is called in Sanskrit Parichinna Gyan. It means that they're individual pieces of information. No materiālistiskā skatu punkta visas zināšanas ir sadalītas, tātad ir atsevišķi zināšanu gabali. The consciousness is such that it perceives knowledge in fractions. Apziņa kā tāda uztver zināšanas par gabaliem. Whereas on the spiritual path, there is advaigyan, non-dual realization. Bet no garīgā skatu punkti ir advaigyan, kas ir izpratne, neduāla izpratne. It means that reality itself is one indivisible subject. No, kas nozīmē, ka realitāte ir tā ir subjekts, kas ir viens un nedalāms. But when that one indivisible subject is perceived through the prism of our mind, we think that it is many separate, disconnected objects. Bet, kad šo te vienu nedalāmo objektu mēs izlaižam, uztveram ar savu prātu, tad caur mūsu prātu izlaistas sadalās savstarpēji nesaistītos zināšanu gabalos. Another way in which you can understand the approach of the materialist to understanding the world is called adhyakshik sampradaya. That means the empirical tradition. Vēl viens veids, kā var saprast, kā materiālisti izzina pasauli, ir empiriskā tradīcija. The empirical tradition means investigating the world through our sense perception. Tas nozīmē, ka izpētīt pasauli ar mūsu maņu palīdzību. Now, in Sanskrit it is said, miyate anaya iti maya. The definition of maya or illusion is that by which measurement takes place.
Sanskritā māja, jeb ilūzija, nozīmē tas, ar kā palīdzību mēs veicam dažādus mērījumus. Now, requires a very huge transformation of perspective. Un tas pieprasa ļoti milzīgu perspektīvas transformāciju. You know, there was a time when people thought that the earth was the center of the universe and the sun was moving around the earth. Bija tāds laiks, kad cilvēki uzskatīja, ka Zeme ir visuma centrs un Saule riņķo ap Zemi. Then the Copernican revolution took place. And then the concept was there that no, the sun is fixed and the earth is moving around the sun. Un tad notika astronomijā revolūcija, Koperniks, un tad parādījās ideja, ka Saule stāv uz vietas un Zeme riņķo ap Sauli. It was a complete change of perspective. Un tā ir pilnīgi perspektīvas nomaiņa. So when we come to spiritual life, we also have to similarly make a huge change of perspective. Un ieejot, sākot garīgo dzīvi, mums pilnībā jānomaina perspektīva. And that is embodied in the saying, Miyate anaya iti maya. The means of measurement is maya illusion. Un šī perspektīva ir iemiesota šajā teicienā par māju, ka tas, ar kā palīdzību mēs cenšamies izmērīt visu. In other words, our consciousness, when it is going out through the body and through the senses to measure the world, immediately we go into illusion. Citiem vārdiem, tad, kad mūsu apziņa caur mūsu maņām nonāk materiālajā pasaulē un cenšas tur visu izmērīt, mēs automātiski nonākam ilūzijā. Our eyes are always trying to see how big is something, how colorful is it. Mūsu acis visu laiku vēlas redzēt, cik liels kaut kas ir, cik krāsains. The tongue is trying to taste how sweet is it, how salty is it, how crunchy is it. Mēli cenšas nobaudīt, cik tas ir sārš vai salds vai kraukšķīgs. All the senses are trying to measure the objects of the physical world. Visas maņas visu laiku mēra materiālās pasaules objektus. And when we have that mentality, at once we become covered by illusion. Un ja mums ir šāda mentalitāte, tad mēs rezultātā mūs pārklāj ilūzija. So one may say, but there's no other option to know anything. Bet kāds teiks, bet nav jau citu veidu, kā kaut ko vispār uzzināt. Yeah? But there is another option. Bet ir cits veids. That is called the Shabda Brahma. Un to sauc Shabda Brahma. Shabda Brahma means transcendental sound. Un Shabda Brahma nozīmē pārpasaulīga skaņa. When the Guru, Sri Guru, the spiritual master, speaks about the divine realm, and we hear it in a spirit of service, then that sound gives the internal vision. Un tad garīgais skolotājs mums stāsta par garīgo mājvietu, un ja mēs to, ko viņš stāsta, klausāmies kalpošanas noskaņojumā, tad mūsu sirdī ienāk šī te izpratne par. And the consciousness that was fully absorbed in the material energy becomes cut from its attachment to the material energy. Un tad apziņa tiek pilnībā nocirsta no tās pieķeršanās materiālajai enerģijai. And this is why the Vedas are called Sruti. Un tāpēc Vēdas sauc Shruti. Shruti means that which is heard. Shruti nozīmē tas, ko mēs dzirdam. It is not like the type of hearing that we are accustomed to. Un tā nav tāda klausīšanās vai dzirdēšana, pie kuras esam pieraduši. When we just hear a sound and we identify, oh, it was the sound of a bird singing or a car driving past. Tad, kad mēs dzirdam kādu skaņu, tad mēs identificējam, te putni dzied, te mašīna pabrauc garām. Because of the spirit of bodily identification and the spirit of enjoying the world. Un tas tāpēc, ka mūsos ir gars, mēs esam šis ķermenis un es gribu baudīt šo materiālo pasauli. Then only ordinary hearing takes place. Un tad ir vienkāršā klausīšanās tikai notiek. But when a student, spiritual student, approaches the spiritual master, giving up all identification with the body and mind and all ambitions to exploit the physical energy, then he becomes in a position to receive Shabda Brahma, spiritual sound. Bet tad, kad patiesas skolnieks vēršas pie garīgā skolotāja, pilnībā atstājot jebkādas koncepcijas par to, ka viņš ir šis ķermenis, ka viņš vēlās baudīt šo materiālo pasauli, tādā noskaņojumā, un tad viņš kalpo un klausās tad šādā noskaņojumā, tad Shabda Brahman, tad viņš to dzird un uztver. Especially it's imparted in the form of mantra. Un īpaši tas tiek nodots mantras veidā. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
and the disciple can cultivate that spiritual sound to go into a deeper experience. Un tad, atkārtojot to, māceklis aktivē šo te garīgo skaņu, ieejot ar vien dziļākos un dziļākajos pārdzīvojumos, piedzīvojumos. But also anyone who has realized the spiritual form of God, when they speak, their sound is always Shabda Brahma, and by hearing it, our soul awakens. Bet tas, kurš ir apjēdzis Dieva garīgo formu, tad kad viņš runā, tad tas vienmēr ir Shabda Brahman, un tas vienmēr atdzīvina mūsos šo te garīgo aspektu. So the empirical tradition involves Arohapanta, that means elevating oneself, whereas the spiritual tradition is the Avarohapanta, that is the reception of transcendental knowledge through the hearing process. Materiālisti iet Arohapanta ceļu, tātad viņi uzskata, ka viņi saviem spēkiem paši var attīstīt sevi. Savukārt garīgie cilvēki iet Avarohapanta ceļu, saprotot, ka attīstība tiek dota no augšas. So now we'll come to the more deep aspects of psychology, the components of our self-identity. Un tagad mēs ejam dziļākos aspektos, paši identifikācijas komponenti kādi ir. So on the materialistic side, the basis of the identity is the physical body and mind. Materiālistu pusē identifikācija ir fiziskais ķermenis un prāts. But on the spiritual side, the self is Atma. Bet garīgajā pusē patība, es esmu Atma. So this Atma is also called a Sakshi, that means a witness. Atma sauc arī par Sakshi, kas ir liecinieks. Because any person with introspection can locate themselves. Tāpēc, ka ik viens cilvēks, kurš ir introspektīvi, kas var sevī paraudzīties, var apjēgt It is sevi. said in Sanskrit, Rupam Drishyam Lochanam Drik, Tad Drishyam Driktu Manasam. The meaning is, our eye is the seer, and the forms, physical forms of this world are the seen. So the seer means Drik, and the forms of the world are Drishya, seen. Un tad šis sanskrita izteiciens nozīmē, ka acis ir tās, kas redz, un tās formas, ko acis redz, ir tas, ko acis redz. Now, Jā. what the eye is doing, that is seen by the mind. So here, the mind is the seer, and the eye is the seen. Savukārt tas, ko dara acis, to redz prāts. Un šajā kombinācijā prāts ir tas, kas raugās, un acis ir tas, ko prāts redz. And then there is Atma, the self. The self is seeing what the mind is doing. Un tad ir Atma, tas, kas esmu es, un Atma redz prātu, un prāts ir tas, ko Atma redz. So generally, our identity is mixed in with the body, mind and senses, and we think whatever the body is doing, I'm doing this. But with a little introspection, we can see that the eye sees the object, the mind sees the eye, and it's the Atma, the self, who is watching, who is the witness of the movements of the mind. Un tā, sākotnēji, cilvēkam liekas, ka viņš dara to, ko viņš dara, bet ar introspekciju paraugoties sevī var redzēt, ka acis ir tā, kas redz objektus, prāts ir tas, kas redz aci, un Atma ir tā, kas redz prātu. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said that Naiva kinchit karomiti, a person in pure consciousness, whether they are standing, sitting, walking, talking, eating, or opening and closing their eyes, knows that only the body and the senses are engaged with the world, but the self is just Shakshi, a witness, watching and not doing anything. Bhagavad Gita ir teikts, ka cilvēks, kuram ir tīra apziņa, tad, kad viņš iet, runā, ceļās vai jebko, ko viņš dara, viņš redz, ka tās ir maņas, kas miedarbojas ar šo materiālo pasauli, bet viņš ir liecinieks. Viņš kā dvēseli ir liecinieks visiem šiem procesiem, bet patiesībā pats neko nedara. So this sense, the material sense is that I am karta. Karta means I am the doer, I am the agent of all the physical activities my body is doing. No materiālā skatu punktā es esmu karta, es esmu tas, kurš ir darītājs. But in the spiritual perspective, then a person thinks, I am only the instrument for the will of God.
Bet no garīgā skatu punkta es esmu vien instruments, kas pilda Dieva gribu. So the idea of agency is very profound Tā ideja in the par Vedas. ir ļoti dziļa veidās ideja par. It is not that the soul does not have free will. Nav tā, ka dvēselē nebūtu brīva griba. The soul has free will. Dvēselē ir brīva griba. So we are all karta, we all agents, we are doing something. Jā, mēs visi esam kārta, mēs visi esam darītāji, mēs visi kaut ko darām. What are we doing? We are directing our attention towards the world or towards God. Un tas, ko mēs darām, mēs virzām savu uzmanību vai nu uz Dievu, vai nu uz materiālo pasauli. When our attention is turned away from God, at that time, just as an magnet moves iron filings. So in the same way, the soul, by its icha, by its will, draws the senses and the prana towards itself. Tad, kad dvēsele novēršās no Dieva, tad viņa līdzīgi kā magnētiskās skaidiņas, tā dvēsele savas maņas pievelk sev klāt. And then the senses and the mind, they're acting according to the impressions, samskars left behind by previous activities. Un tad šīs maņas darbojas saskaņā ar samskārām, jeb iespaidiem, kas ir nākuši no iepriekšējām darbībām. So here's a graphic illustration. Šeit ir grafisks attainojums tam. This is the totality of the mind here. This represents the totality of the mind. Tad šis aplis reprezentē visu prātu kopumā. The mind is filled with impressions of previous experiences. Un prāts ir pilns ar iespaidiem no iepriekšējām pieredzēm dažādām. From thousands of lifetimes. Tūkstošiem dzīvi laikā. So some of those impressions, they are dormant, they are not active now. Dažs no šiem iespaidiem ir tādā snaudošā stāvoklī, nav aktīvi. Gradually, some of them become active. Some of those samskars, impressions become active. Daži no šiem iespaidiem kļūst aktīvi. But they remain in that is the subconscious mind. Un tad tā daļa ir zemapziņa. Then, as we are moving through life, certain things, certain situations that we meet trigger those subconscious impressions and they enter into the conscious mind. Un dažādi notikumi mūsu dzīvē, viņi kairina šos te zemapziņā esošos iespaidus un tie nokļūst apzinīgajā prātā. And so when an impression, let's say, of a previous experience of perhaps, let's say, someone was enjoying eating something. So that impression comes into the conscious mind and they think, oh, I want to eat this thing. Un, piemēram, kādreiz pagātnē kāds ir kaut ko baudījis, ēdis, viņam tas ir garšojis, un apstākļi izvēršās tā, ka tā ideja iegriežās tagad apzinīgajā prātā un rodas sajūta, es gribētu nobaudīt to un to. Then the mind initiates the movement of prana. And then the prana initiates the movement of the body and the senses. Un tad šis apzinīgais prāts iekustina prānu, un prāna iekustina mūsu ķermeņa locekļus. So, what does it mean that the soul is the doer, karta, or is not the doer? Un ko tas nozīmē, ja dvēsele ir karta, darītājs vai nav darītājs? It means in the sense that the soul, the consciousness, has by his own will turned away from God and accepted the identification with the mind, that in that sense he's karta, the doer. No tā viedokļa, ka dvēsele ir pati apzinīgi pieņēmusi ideju novērsties no Dieva, šajā ziņā tā ir darītājs. But once the identification with the mind has taken place, now only impressions are coming from the subconscious mind to the conscious mind, one after another, and he's just being carried along by that. So he's not the doer of those activities, he's only identifying with them. Bet tajā brīdī, kad ir notikusi novēršanās no Dieva un dvēsele tagad sevi uzskata par prātu, tad tālāk viss notiek tikai pamatojoties uz šīm te bijušajām samskārām. Un, lai gan dvēsele identificē sevi, ka viņi kaut ko dara, patiesībā visa darbība notiek tikai pamatojoties uz iepriekšējām. It's as if the soul is in a plane, but the plane is on autopilot.
tāda ir sajūta, ka tas ir tā kā, kad dvēsele ir lidmašīnā, bet lidmašīna lido autopilotā. So in this way, one experiences his karma. In other words, the reactions for past life activities are coming through the mind in this life and the next life and so on. And it's all going on automatically. Un šī pieredze, ko mēs saucam par karmu, kas nāk no iepriekšējo dzīvi pieredzēm, tā notiek automātiski. In the Bhagavad Gita, Arjuna asks, "Oh Krishna, by what is one forced to act, even against one's own will? Sometimes you don't want to do something, but anyway you do it." Un Bhagavad Gita Arjuna jautā Krišnam, kāpēc notiek tā, ka cilvēks ir it kā spiests, ka viņu spiež darīt to, ko viņš nemaz negrib darīt. It's because the samskaras, the impressions are coming into the conscious mind, and because we identify with them, so we are impelled to act on them. Tas tāpēc, ka samskāras no zemapziņas notāk apzinīgajā prātā, un tā kā mēs sevi uztveram, ka mēs esam tas prāts, esam tās samskāras, tāpēc mēs esam spiesti rīkoties atbilstoši. It is quite amazing, because as long as one identifies with the mental impressions, a person feels that I can do whatever I want. I am freely making choices in real time. But the fact of the matter is, he's completely controlled, just like a bull with a ring through his nose is being led. Tas ir apbrīnojami, ka šāds cilvēks, kurš ir ir pilnībā pakļauts prātam, viņš domā, ka es katrā brīdī, tās ir manas izvēles, es to daru. Bet patiesībā tāpat kā vērsi ved, turot nāsīs ievērts riņķis viņam ir, un viņi ved tāpat arī šādu dvēseli ved šīs te maņas. So this is called bandhan, bondage. Un to sauc par sasaisti. How can one become free from this? Un kā kļūt no šīs te bandāžas brīvam? Only by hearing. When we hear from an enlightened person, then our vivek, discrimination between the self and the mental impressions takes place. The power to discriminate between the self and the covering of mental impressions. Tikai ar klausīšanos parādās mums spēja redzēt atšķirības starp sevi un mūsu prāta mentālajiem iespaidiem. And by sadhu sangha, the association of saints, they can bless us with vishesh sanskar. That means intense spiritual impressions, which will cause us to be engaged in spiritual activities rather than the worldly activities. Un biedrošanās ar garīgiem cilvēkiem, viņi svētot mūs, dod svētības, lai mēs varētu iesaistīt sevi garīgās darbībās un tādā veidā atbrīvoties no materiālo iespaidu ietekmes. So briefly, we have tried to discuss that very essential part of our identity, agency. Tagad apspriedīsim šo te daļu par sevis identifikāciju. The agency is so near to us that it's something that most people don't even question. Of course I'm making choices. Who said I'm not making choices? Jā, tad šī ideja par to, ka es esmu darītājs, ir katrs to jūt. Nu, protams, ka es esmu tas, kurš veic izvēli. Kas gan cits veic izvēli, ja ne es? So the Vedic psychology goes deep below the surface of the thoughts of the general psychologists, because they themselves have no idea whether they're agents or not. Vēdiskā psiholoģija iet daudz lielākā dziļumā nekā parastā psiholoģija, jo parastajā psiholoģija vispār nav šis jautājums par darītāju. The next component of self-identity is drashta. I am the seer. Nākamais komponents ir drashta. Es esmu tas, kurš redz. Now it's true that Atma is the seer of his own mental activities, but he is not the seer of what is beyond this world. He cannot see God as if God were an empirical object of the physical world. Tātad tas ir tiesa, ka Atma var redzēt tos procesus, kas notiek šajā te materiālajā pasaulē, bet viņi nevar redzēt to, kas ir ārpus šīs te materiālās pasaules, un tāpēc izpratne par Dievu, the end of the sentence. Yes, God, concept of God. The idea is this, that someone may ask, can you show me God? Kāds var pajautāt, vai jūs varat parādīt man Dievu? But they want you to show them God
as if God were one of another sense object within the physical realm. Bet viņi vēlas, lai viņiem Dievu parādītu kā vienu no maņu objektiem, kas ir materiālās pasaules ietvaros. So we are witnesses towards the physical objects, but we have no power to be drasta, seers of that which is above our ontological level. Tad mēs varam redzēt to, kas ir atbilstoši šeit materiālajā pasaulē, bet mēs nevaram redzēt, kas ir ārpus tās. So in the spiritual conception, everything which is transcendental, we have no power to see it, but it is seeing us. So we are not drasta, the seer, we are drishya. We are seen by the transcendental substances. No garīgā skatu punkta, viss, kas ir pārpasaulīgs, mums nav spēka to redzēt, taču tas pārpasaulīgais redz mūs, tātad mēs esam nevis tie, kas redz, bet tie, kurus redz. It's an essential shift to make. Tā ir būtiska skatu punktā, būtiska izmaiņa. For example, when a person comes to a temple to see the deity of Krishna, then they come and they're looking like this, trying to see Krishna. Cilvēki atnāk uz templi paraudzīties uz Krišnu, un viņi raugās uz Krišnu. But that mentality itself is already empirical and material. Un tā ideja viņiem ir, es taču redzu tagad Krišnu, bet tā ir tāda empiriska materiāla. A saint never comes to the temple to see Krishna. He comes to the temple to be seen by Krishna. Svēts cilvēks nekad nenāk uz templi, lai redzētu Krišnu, viņš nāk uz templi, lai Krišnu viņu redz. Only if the Supreme Lord will glance upon us with his merciful glance and impart chit shakti, the potency that reveals himself through his glance, then it's possible to see him. Tikai tad, ja Dievs ar savu žēlastību iedos čit šaktī, tad spēju atklāties, ieraudzīt viņu, ja, tad tikai tādā veidā var ieraudzīt Dievu, Dievi dod šo spēju. So, if a person is chanting their mantra and they're trying to see Krishna, either with their eyes or in their mind, then they still have the materialistic perspective. Only we can hear the sound vibration and surrender to Krishna in the form of his name, and gradually he will reveal himself. It's not within our power to see. Ja cilvēks atkārto mantru, skandē mantru un cenšas tā rezultātā ieraudzīt Dievu, tā ir tāda materialistiska koncepcija. Garīgs cilvēks jau pilnībā uztic mantrai, un ticot un saprotot, ka mantra pati ļaus ieraudzīt šim mantras skandētājiem. So these are the components of our identity. We feel fundamentally, yes, I am seeing, and also, especially, I am Swatantra Bhakta, I am enjoying. Un šie tāda ir tie komponenti, kas veidot pašu identitāti. Es esmu tas, kurš dara, es esmu tas, kurš redz, un visbeidzot, es esmu tas, kurš neatkarīgi no kā bauda. These are very profound convictions. Practically, they're never even questioned in ordinary psychology. Un laicīgā psiholoģija vispār pat neapskata šos jautājumus, jo tā ir pārliecība, ka tas ir tieši tā. Someone will come to a psychologist and say, oh, I'm suffering. He said, don't worry, I'll teach you how to enjoy. Tas, kurš atnāk pie psihologa, saka, man ir ciešanas, psihologs saka, pagaidi, es tev pamācīšu, kā tev baudīt. So it's actually compounding the very illusory self-conception which was the cause of the suffering. Un tātad šī koncepcija galu galā ir tā, kas rada ciešanas. So then someone may say, okay, if I'm not Swatantra Bhakta, independent enjoyer, does that mean that I am just a sufferer? Un tad ir jautājums, ja jau es neesmu tas, kurš neatkarīgi bauda, tad kas tad es esmu tas, kurš tikai cieš? No, the soul is by nature also has a bhaktritva. The soul is by nature meant to enjoy, but not swatantra, not independently. He is a paratantra bhaktritva. That means he enjoys as a consequence of giving enjoyment to Krishna. Tā ideja ir tāda, ka dvēsele galu galā viņa ir radīta tam, lai baudītu, taču viņi nevar baudīt neatkarīgi. Dvēsele bauda, sagādājot prieku citam. In the spiritual consciousness, there's no sense of wanting to enjoy oneself. There's only the sense of wanting to please the Supreme Lord
and automatically, not even by pleasing Him, only wanting to please Him, automatically the heart expands and one feels joy. Only by the desire. Nav koncepcijas vediskajā psiholoģijā tāda, ka varētu baudīt neatkarīgi. Tikai iepriecinot Dieva augstāko personību, pat ne to, tikai pat vēloties iepriecināt Dieva augstāko personību, tas sagādā prieku. In this spiritual realm, you don't get only the benefit of the things that you do. You'll get the benefit of the things only by wanting to do them, even if you cannot do them. Garīgajā mājvietā jūs negūstat iegūmu tikai no tā, ka jūs kaut ko izdarāt. Jūs iegūstat iegūmu pat tikai vēloties izdarīt to, ko jūs nevarat izdarīt. So, now, on the path of bhakti, at first, a person may have some material consciousness, but under the guidance of the spiritual master, they begin to engage in chanting mantra and various activities of service to Krishna. Uz bhakti ceļa sākumā, tam, kurš iet pa bhakti ceļu, būs materiāla apziņa, bet pamazām ar garīgā skolotāja palīdzību, kurš viņu iesaist mantras skaitīšanā un citās garīgās darbībās, viņš iegūs mainās šī apziņa. And there may be just a very faint idea that really I'm not this body, I'm a soul. Varētu būt ļoti tāda trausla un vārga tā sajūta, ka es neesmu ķermenis, bet es esmu dvēsele. But as the person engages all their senses and mind more and more into the service of Krishna, gradually the identification with the body and mind goes down and the identification with the Atma, with the soul, starts to go up. Bet jo vairāk cilvēks sevi iesaista kalpošanā Dievam, jo vairāk ideja par to, ka es esmu šis ķermenis, izzūd, un jo vairāk sevis apzināšanās kā dvēsele pieaug. So here on this axis, the stages of bhakti begin with conviction, shraddha, faith in God. Šeit tātad sākās viss ar ticību Dievam. This is followed by sadhu sangha, the association of saints. Pēc tam seko biedrošanās ar svētiem cilvēkiem. And they teach us how to engage in the activities of service. Un viņi māca mums, kā mums iesaistīties kalpošanā Dievam. This gradually leads to the clearance of all the impediments, the material conceptions that we've been discussing today. Kalpošana ved uz to, ka pamazām visi tie šķēršļi, par kuriem mēs šodien runājam, tiek aizvākti. And then there is some, as we began, samatvam yoga uchate, equilibrium or stabilization of the mind, that is called nishta. Un tad sasniedzam stāvokli līmeni, kas sauc nishta, kad nostabilizējās prāts. Now you see here, this is tracking here the concept of aham mameti, ahamta and mamta, I and mine, the concept of I and mine, which is placed in the body. In the beginning, it's absolute, and here, I and mine, thinking I am the Atma, the soul, is zero. But as one goes through the stages of devotion, gradually, the consciousness, the awareness of the self, being spiritual, rises, and the identification with the body falls. And so at this critical point here, with the stabilization of the mind, the identification with the soul and with the body become equal in the stage of nishta. Redzat, ar zilo ir atzīmēts mūsu materiālā uztvere es un mans, un tā ir ķermeniskā. Un ar zaļo atzīmēta garīgā uztvere. Un kā mēs ejot cauri šiem te attīstības posmiem, tā zilā līnija iet ar vien mazāk, un zaļā iet uz augšu. Un mēs redzam tur viduspunktā, kad šī te materiālā un garīgā izpratne ir līdzsvarā. Pie tam, tajā brīdī, kad prāts ir stabils. Then the next stage, after the stabilization of the mind, nishta, comes taste or ruchi. Tad nākamais līmenis ruchi, kad parādās garša. Now this ruchi is a big breakthrough, because in the stage of ruchi, for the first time, the identification with the body and mind falls into the minor position, and the identification with the soul rises and takes the superior, more predominant position. Un tātad ruči tas ir liels izrāviens, tāpēc, ka tas ir pirmais līmenis, kurā izpratne par to, ka es esmu dvēseli, dominē par izpratni, ka es esmu ķermenis. And gradually,
after ruchi, attachment to Krishna comes, that is called asakti, and then bhav, and then prem, pure love. And the identification with the body goes down to 0. Un tad seko sakti, bhava un prēma līmeņi, un identifikācija ar ķermeni nonāk līdz nulē. And the identification with Atma goes up to the absolute level. Un identifikācija sevis uztveršana par dvēseli nonāk līdz absolūtam līmenim. That means that the consciousness is now situated in his own beautiful spiritual form. Un tas nozīmē, ka tagad apziņa ir tās brīnišķīgajā, garīgajā formā. And that form will be perceived from here, from the stage of asakti. One will experience the form, the spiritual form, and then enter fully into the eternal pastimes of Krishna. Un šo te formu jau var redzēt sakti līmenī, un tad tālāk tā attīstās līdz tam, kamēr mēs ejam Krišnas rotaļās. Now, Bhakti Yoga, Samadhi. Tagad Bhakti Yoga, Samadhi. Samadhi means the state of trance. Samadhi nozīmē transa stāvoklis. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna describes how one enters into Samadhi. Bhagavad Gītā Krišna apraksta, kā cilvēks iet Samadhi. He said, Brahmarpanam Brahmava Havir, Brahmagno Brahmanau Bhutam. The Brahmaiva Tena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. Samadhi or trance is attained by a process called yagya or sacrifice. Samadhi vai trans tiek sasniegts ar procesu, ko sauc par jāgju, jeb upurēšanu. So in ancient Vedic times, sacrifices were performed in different ways. Vediskajos laikos upurēšana tika veikta dažādos veidos. So one type of sacrifice is the Agnihotra, the fire sacrifice. Viens upurēšanas veids ir Agnihotra, upurēšana ugunī. So here it is said, Paramapanam. In a sacrifice, there is an instrument by which an offering is made. Upurēšanas laikā ir instruments, ar ko šis te upurēšana tiek veikta. In a fire sacrifice, that is called sruva. Upurēšanai ugunī, to sauc par sruva. It's the ladle by which ghee is offered into the fire. Tas, ar ko lej gī iekšā ugunī. So Brahmarpanam means the instrument of sacrifice. Then Brahmahavir is the actual offering itself. Tātad ir instruments, ar ko veic upurēšanu, un tad ir tas, ko upurē. Brahmagno. And then there is the fire into which the offering is made. Un tad ir tas, kur šis te piedāvājums upurējums tiek veikts, uguns šajā gadījumā. Brahmano Hutam. And then there is the person who is performing the sacrifice. Un tad ir tas cilvēks, kas veic šo upurēšanu. When all of these things are of the same nature of Brahma, that is the supreme truth, due to nothing is being used for material purpose. So everything becomes of the nature of Brahma. So when the offering and the instrument of offering, the person who is offering, and the place of offering are all of the nature of Brahman, because nothing is used to enjoy the material world, then the performer goes into a state of samadhi. Un tad, kad tas, kurš veic upurēšanu, tas, ar ko viņš veic upurēšanu, tas, ko viņš upurē, un tas, kamā viņš to upurē, ir vienā Brahmana apziņā, tad tiek teikts, ka tā persona ieiet samadhi, un viņi neko nevēlas baudīt no šīs materiālās pasaules, tad tā persona ieiet samadhi stāvoklī. So as we discussed earlier, everything already in this world is a thought in the mind of God. Tātad mēs jau pieminējām, ka viss šajā pasaulē tā ir doma Dieva prātā. We see things as material due to the spirit of wanting to exploit. Mēs to visu redzam kā materiālu, dēļ tā, ka mums ir šī tendence eksploatēt. But when all the ingredients of a sacrifice, everything is being used only in the service of God, then the spiritual nature of all the ingredients becomes uncovered to our consciousness. Taču tad, ja viss materiālajā pasaulē tiek izmantots tam, lai kalpotu Dievam, tad ikvienas lietas garīgais aspekts tiek atklāts mūsu apziņai. And the more one is engaged in the sacrifice, the more one becomes absorbed in that, one gets degrees of closeness to God. Un jo vairāk cilvēks
iesaistās šajā visa upurēšanā Dievam, jo vairāk viņš tuvojās Dievam. So this is called Bhakti Taratamya, Samipya Taratamya. According to the degree of devotion, one gets further degrees of proximity or closeness to God. Un tātad tieši proporcionāli tam, ar kādu intensitāti cilvēks kalpo Dievam, viņš Dievam tuvojas. Now, in this current age, the Kali Yuga, the sacrifice which the Vedas recommend is called Sankirtan Yajna. Un Kali Yugā Vedas rekomendē tā upurēšana ir Sankirtan Yajna. It means the chanting of the holy names. Un tas nozīmē skandēt svētos vārdus. So this is also a sacrifice. Tas arī ir upurēšanas veids. What is the spoon, the shruva, in the sacrifice? Kas ir tā šuva, kas ir tā karote šajā te upurēšanas veidā? The spoon is your tongue. Tā ir jūsu mēle. And what is the ghee, the offering of the sacrifice? Un ko mēs upurējam šajā te procesā? The holy names of Krishna. Tas ir, ko mēs lējam, tas ir tie Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare. And what is the fire? Un kas ir uguns? Your ear. Jūsu ausis. So by the spoon of your tongue, you have to offer the mantra into the fire of your ear. Hare Krishna. Like this. Un ar savas mēles karoti jūs ieliet ausis ugunī šo te mantru. If this is performed without any worldly desire, Un ja to veids bez jebkādām laicīgām materiālām vēlmēm, then all the senses become purified. tad visas maņas attīrās. And just as in ancient times, when Lord Narayan would appear from the fire, Un but kā, from this Sankirtan Yajna, see Krishna, very beautiful boy playing in Vrindavan on a flute, he will appear in the heart. un tāpat kā senos laikos kungs Narājana parādījās no uguns, tā no šīm te mantrām parādīsies skaistais kungs Krišna spēlējot Vrindavanā flautu. So, as one becomes more and more absorbed, there are degrees of closeness. Un jo vairāk kāds gremdējās, jo tad ir dažādi tuvības, tuvošanās līmeņi. So that is called Bhakti Taratamya, Samipya Taratamya. Taratamya means degree. So the degree of Bhakti, for the degree of Bhakti, there is a corresponding degree of closeness. Tātad no dažādiem bhakti līmeņiem, tad tam, ja ir līmeņi, ir tātad šīs tuvības līmeņi mainās. So we see that even though the Brahman, the light of Brahman is everywhere. Mēs redzam, ka Brahmana gaisma ir visur. That means the light that emanates from the form of God, it is everywhere. Tātad gaisma, kas izpaužās no Dieva formas, tā ir caurstrāvo visu. But in mature consciousness, we cannot see it. Bet materiālajā apziņā esot, mēs to nevaram redzēt. And when we try to investigate what is this reality, then from that potential, from the Brahman potential, manifest the atoms. Un tad, kad mēs cenšamies Paramanus. izzināt, tad no kāda tad realitāte, tad no šīs te Brahmana gaismas izpaužās atomi. Even the scientists today, they say everything is just energy. Pat šodien zinātnieki saka, viss ir enerģija. And even everything is just in a state of probability or uncertainty. Un viss ir tādā varbūtības, neskaidrības stāvoklī. And when we try to interact with something, then these particles just come out of nowhere. Un kad mēs cenšamies miedarboties, kad pēkšņi parādās kaut kādas daļiņas no So nekurienes. they're getting a little bit close. But the Shastra said that if we have the spirit of exploitation, then the particles, the Paramanus appear and block our vision of Brahman. Un Vedas saka, ka ja mums ir šīs te eksploatācijas gars, tad atomi izpaužās un viņi liedz mums, nobloķē mums iespēju redzēt Brahmānu. Now, if a person will practice the path of Gyan, the path of the philosophical discrimination mixed with Bhakti, when Bhakti is mixed with it, then they may have the vision of Brahman, just light everywhere. Un ja cilvēks praktizē Gjānu, kas ir tātad spēt atšķirt lietas, tad ja viņš to dara ar Bhakti, tad rezultātā viņš var ieraudzīt Brahmānu. So they experience a state of non-dual consciousness. There is no duality at all, only the light of Brahman everywhere. Un tātad viņi redz neduālu apziņu, tikai nekā nav citi, ir tikai gaisma
Brahma bhuta prasanatma nasojati na kankshati. Then that person becomes joyful and they never lament for anything, they never hanker for any worldly things. Un šāds cilvēks, kas ir piedzīvojis šādu stāvokli, viņš ne par ko nežēlojas, viņš neko nevēlas, nekādas materiālas lietas. By influence of the Supreme Lord's, a portion of his chit shakti, they have received the asampurna gyan, knowledge, but it is asampurna, it is incomplete. Tad viņi saņem zināšanas, pateicoties Dieva čita enerģijai, bet šīs zināšanas ir nepilnīgas. If a person will practice the Ashtanga yoga, but mixed with bhakti, then they may have a vision of God as the creator of the world, that is the Paramatma. Ja cilvēks praktizē aštanga jogu, kas ir sajaukta ar bhakti, tad viņš var ieraudzīt Dievu kā paramātmu. It comes by the influence of Sat, because Sat means existence. So only by Sat, the Sat Shakti, is it possible to see the Sat, the eternal form of God, the creator of the world, Paramatma. Sat and Chit together. Tikai ar sat enerģijas palīdzību ir iespējams ieraudzīt Dievu formu, Dievu kā visas materiālās pasaules radītāju formu, paramātmu. And when God is seen as Paramatma, he is seen along with his material energy, because he is the creator of the world. Un tad, kad Dievu redz kā paramātmu, viņu redz kopā ar visu materiālo enerģiju, tāpēc, ka viņš ir materiālās pasaules radītājs. So in this state of awareness, there is also experience of God along with the Paramanus, with the atoms. Un šādā stāvoklī tiek redzēt arī visus atomus. And the experience of God along with his creation prevents one from having the Sampurna darshan, the complete darshan of Bhagavan. Taču šāds redzējums liedz tam, kuram šāds redzējums ieraudzīt pilnīgu Dieva veidolu. So the vision of Paramatma is called Kanda Gyan. Paramātmas redzējums ir kanda gyāna. Kanda means divided. Kanda nozīmē sadalīts. Why is the vision of Paramatma called Kanda Gyan? Kāpēc paramātmas redzējums sauc par kanda gyānu? Because there is the division of time and space. Tāpēc, ka ir tur dalījums laiks un telpa. The Paramatma, his pastime is taking place in the material realm, not in God's spiritual realm. Tāpēc, ka paramātmas rotaļas notiek materiālajā vidē, nevis garīgajā. And also, the soul is related to Paramatma only during his sojourn within the material world, not after the point of liberation. Un attiecības ar paramātmu dvēselē ir dvēseles atrašanās materiālā pasaulē laikā, nevis ārpus, nevis tad, kad tā sasniedz atbrīdi. So the knowledge which is broken into past, present and future related to material time is also called Kanda Gyan. Un par kanda gyānu sauc arī zināšanas, kas ir sadalītas tagadnē, pagātnē un nākotnē. The soul has no eternal relations with God in that form as the creator of the world, because once he's liberated from the world, he has nothing to do with that lila, that pastime. Un esot šādās attiecībās nav tās attiecības neilgi, tad, kad dvēseli iegūst atbrīvi no materiālās pasaules, tad šīs attiecības pārtrūkst. Now, the path of Gyan, by which, if it's mixed with some bhakti, one can realize Brahman, and the path of Ashtanga Yoga, if mixed with bhakti, one can realize Paramatma. Both of those paths, Gyan and Yoga, they are actually Arohapanta, paths of self-elevationism. And this is why they don't give a complete realization. Un abi šie te ceļi ar Gyānas palīdzību vai Ashtanga jogas palīdzību saprast kaut ko tie ir ceļi, kur tu pats pieliec, tu uzskati, ka ar saviem pūliņiem tu spēsi iegūt zināšanas, un tāpēc rezultāts nav pilnīgs. So the full Swarup, the Purna Swarup of God is Satchidananda, the embodiment of eternity, consciousness and bliss. So those who practice pure bhakti, not mixed with any other path, those who are on the Avarohapanta, the descending process completely, they can realize, they can get the Sampurn, complete realization of the truth
in the form of Bhagavan Sri Krishna in his pastimes in Vrindavan. Un tikai tie, kas praktizē tīru bhakti, kas nekādā veidā nav piesārņots ne ar gyānu, ne ar štanga jogu, tikai tie var ieraudzīt un pilnu Dievu formu Bhagavānu Satčit Ananda, tas ir to, kurš ir savus rotaļas veids Vrindavanā. So this is the Vedic psychology, subject of Vedic psychology and meditation. Un tā bija tēma par vedisko psiholoģiju un meditāciju. By comparing, making the analysis of the spiritual consciousness and the material consciousness, we can discriminate and try to give up the worldly consciousness and become situated in pure spiritual consciousness. Un salīdzinot materiālo apziņu ar garīgo apziņu, mēs varam un ieraugot šīs atšķirības tādā veidā, tas mūs virz uz to, lai mēs nostājamies uz šī garīgās apziņas attīstības ceļu. If we are already practicing bhakti, we can see the degree to which we are importing the aroha panta or the ascending process into our devotional practices and thereby polluting them. Un ja mēs jau praktizējam, tad mēs varam redzēt, kā mēs savu šo te aroha pantu piegājam kā saviem spēkiem, iegūt zināšanas, kā mēs piesārņojam ar šo te piegājienu savu bhakti procesu. So Srila Rupa Goswami said, don't import the conceptions of the Aropanta, that means karma, jnana and yoga, into bhakti. So anyabhilashta sunyam jnana kama dhyanavritam. Bhakti should not be covered by the conceptions of the Arohapantas, karma, jnana and astanga yoga. Un tātad mēs nedrīkstam piesārņot bhakti procesu ar karmu, jnānu un aštanga jogu, jo tās ar šiem te aroha panta saviem spēkiem, ar to piegājumu, kad mēs cenšamies iegūt zināšanas saviem spēkiem, mēs nedrīkstam piesārņot bhakti. So when we situate ourselves with determination on the avaroha panta of complete surrender and hearing Shabda Brahma from Sri Guru, then one can have a complete darshan of the truth, Sri Krishna. Tikai tad, ja mēs ejam šo te avaroha panta ceļu, kad mēs pilnībā sevi uzticam garīgajiem skolotājiem, tikai tad mēs varam saņemt pilnīgu tīras zināšanas un apjēgt Dieva augstāko personību. In that there is the greatest samipya. So bhakti taratamya, samipya taratamya. There is the greatest closeness to God. Un šajā ir arī vislielākā tuvība Dievam. So then Krishna will approach you, not as Bhagavan, as God, but as a very beautiful, sweet child. Un tad Dievs var vērsties pie jums kā jauks puisītis. Smiling, laughing, joking, and playing on his flute. Kas smējās, joko un spēlē uz savus flautas. Oh, come on. And he will take you into his pastimes. Nāc šurp, un viņš ievadīs jūs savās rotaļās. But just see how beautiful is my Vrindavan. Paraugies, cik brīnišķīgi ir mana Vrindavana. And then the soul has attained the perfection of the always sinking in the ocean of praying, pure love for Krishna in his eternal pastimes. Un tad dvēseles sasniedz pilnīgu prēmu, pilnīgu esamību Dieva rotaļās Vrindavanā. Gaur Premanande. So try to meditate deeply on all of these points. Pacentieties dziļi apcerēt, meditēt uz šiem te jēdzieniem. I'm completing the seminar this evening, but tomorrow we'll continue at the Chaitanya Academy in, where is it called? Yes, that place, I can't pronounce it. So we have a very beautiful retreat center nearby. We're inviting everyone, please come there tomorrow. And the next day we have two more programs. Šovakar mēs beidzam šo te, bet rīt un parīt vēl būs divas programmas retrīta centrā un aicinām visus pievienoties tur. But it will not be like this program. Bet tā nebūs tā kā šī The subjective will be Ramananda Samvad. Tur savīgs tēma būs Ramananda Samvāda. The conversation between Ramananda, right, and Sri Chaitanya Mahaprabhu.
saruna starp Ramanandu Raju un Kumbiči Daļņumā. So it's a continuation of the previous series. Un tas būs turpinājums iepriekšējiem So semināriem. you can raise your hands, we can take one or two questions. Paceliet rokas, kam ir, mēs varam vienu, divus jautājumus If atbildēt. you have a question. Yes, After the 9 stages of bhakti, you had direct attainment. What is it supposed to be? Pasakiet uzreiz latviski. Ja pēc 9 bhakti stadijām jūs tur bija diagrammā direct attainment, 10 stadija, kas ko domāts? yes. It means this, that from the stage of stabilization, nishta, then there's already the perception of Krishna in the heart. No nišas stāvokļa jau mēs varam apzināt Krišnu sirdī. But when the heart is very stabilized, it is the reflection of the beauty of Krishna appears in the heart, and then one begins to experience Krishna more and more clearly. But it's experience of reflection in your chitta. It is not a direct attainment. Taču tas ir atspoguļojums, Krišnas atspoguļojums, ko mēs arvien vairāk un skaidrāk ieraugam. Taču tas ir atspulgs, nevis patiešo mēs redzam Krišnu. So sattvam vishuddham vasudeva shabditam yadiyate tatra puman apavrita. When the stage of bhav comes, then the ruchibis chittamasanya, the chitta melts, and then there's a direct vision of Shri Krishna, instead of a vision mediated by one's chitta. In the stage of bhav, the chitta melts. Jā, tad bāvas līmenī čita tad izkūst, un tad mēs iegūstam patiešo redzam Dieva Krišnas atspulgi. So it's important to note that it's not that only in the very highest stage then there's experience of Krishna, but there's experience of Krishna from the middle stage, from the stage of stabilization. Ir svarīgi atzīmēt, ka jau tad, kad prāts nostabilizējās, jau tad mēs varam piedzīvot to, ka mēs ieraugām Krišnu. So Sri Chaitanya Mahaprabhu taught this. He said, Eka anga sadeke ho sadi bahuanga nishta hoila upajoye prema taranga. Some persons practice only one anga, one limb of bhakti, and some practice many limbs of bhakti, but all of them, as soon as they have nishta, stabilization in their practice, then they experience waves of love rising in the heart. Kungs Čaitājs teica, ka ir cilvēki, kas praktizē viena veidu kalpošanu, ir kas daudz veidu kalpošanas, bet tajā brīdī, kad prāts nostabilizējās, tad viņi visi piedzīvo mīlestības viļņus. Another question? Yes. Что душа должна сделать со своей стороны, чтобы ей посчастливилось встретить истинного Бога? What soul should do from its perspective, from its side, that it could make increase possibility to meet perfect guru. Tātad, kas dvēselē no savas puses jāizdara, lai palielinātu iespēju satikt tīru patiesu guru? Yes. Only our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, when a person realizes that everything around them is in a state of decay. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs teica, tad, kad cilvēks apjēdz, ka viss ir apkārt, viņam ir sabrukuma stadijā. Then he quoted from Psalm 6 of the Bible. He said, then you should, one should water his couch with tears. That means weep very profusely for the God's mercy. Un tad viņš citēja no Bībeles, ka cilvēkam ir jāraud, ļoti gauži jāraud, lūdzot pēc Dieva žēlastības. Then Supreme Lord, being very kind, will appear in front of him, not in his Vrindavan Swarup, but in the Guru Swarup, the form of the spiritual master. Un tad Dievs, būdams ļoti žēlsirdīgs, parādās nevis savā Vrindavanas svarūpā formā, bet garīgā skolotāja formā. So we have published, to celebrate the 150th anniversary of the appearance of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a book of his lectures which were never translated before. And many of the profound conceptions presented in this seminar you can study in this book. Ir izdota grāmata atzīmējot Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 150. gada dienu,
grāmatu, kurā ir nopublicēta lekcija, kas līdz šim nekad nav izdota, un virkne no šiem dziļajām tēmām, kas arī šodien tika apskatīti, tur ir aprakstīts. So it's available over here after. Un šeit tātad ir iespējams iegādāties pēc So lekcijas. we want to complete this evening with a little kirtan, and then is it raining? We wanted to go on the big Sankirtan in the center of Riga, but it's raining very heavily right now. Perhaps after we sing a kirtan and take a little prasadam, some refreshments, it may stop raining and then we'll go out anyway. Okay. Šo vakaru mēs šeit noslēgsim ar kirtanu, un pēc tam mums bija doma doties uz Rīgu ar kirtanu. Redzēsim, kā būs. Iespējams, ka mēs nodziedāsim šeit, paveiksim kirtanu, tad būs nedaudz prasādam, un tad lietus būs jau pārēdz.
Hare Krishna, tur foyer, esot prasādam. Tā kā lūdzu, visi tiek aicināti uz prasādam. Prasādam citēji. Foyer, Jā, foyer. there is prasādam. Foyer. Maybe just угощение твое дело, красавица. Ir lūgums, ja kāds vēlas parunāties, Kriprēģina Prabhu, kādi jauni cilvēki, ja, kuriem nav bijis tāda iespēja, tad tā kā ir lietas,